Dear students, here we go with the subject metaphysical poetry and the age of Renaissance. सामीन और अजीज़ तलबा, आए हम आपको माबाद तबीयती शायरी जो कि निशात सानिया के दौर में हुई उसका तारुफ करवाएं, और इस सिलसिला में जो शुअरा है उनका अहम काम है अदब में, लिटरेचर में, वो आपके सामने पेश करते हैं। मेटाफिज़िकल पोइट्री जो है हकीकी मानों में अतालवी शायर दांते की मशहूर तसनीफ़ तरबिया खुदाबंदी की तरह कायनात के फ़लसफ़ियाना और मुतसव्वुफ़ाना तसव्वुर पर मबनी है। इस किस्म की फ़लसफ़ियाना शायरी के लिए इंग्लिस्तान का माहौल 17वीं सदी में साज़गार हो चुका था। यूनानी फ़लसफ़ा बिलख़ुसूस अफ़लातून और एपिकुरस की तालीम, मुदर्रिसीन की मज़हबियत और स्पिनोज़ा के फ़लसफ़ा खैर व शर का असर अंग्रेज़ शायरों के ज़हन और किरदार पर पड़ा, और उन्होंने इस रोशनी में नए अंदाज से इंसान की हकीकत, उसके खुशी और गम, खौफ और उम्मीद, और कायनात में उसके वजूद और अहमियत के राग गाए। मगर हकीमाना शायरी की इन बुलंदियों तक अंग्रेज़ शुअरा नहीं पहुँच सके। डन, सकलिंग और वॉलर और डेनम जैसे शायर ना तो अपनी शायरी की बुनियाद एपिकुरस के फ़लसफ़े पर ही रख सके, और ना ही वो सिर्फ थॉमस के ही मजहबी तसव्वुरात को अपना सके। और मिल्टन और वर्ड्सवर्थ की तरह मुफक्कर शायर नहीं थे, बल्कि उनके उसलूब बयान की वजह उनके कलाम में एक मुफक्राना अंदाज पैदा हो गया था। यूरोप की तारीख में 17वीं सदी को खालिस हिकमत और साइंस के नुक्ता निगाह से बड़ी अहमियत हासिल है, क्योंकि उस वक्त दबस्तानी फ़लसफ़ा के आखिरी असरात ख़त्म हो रहे थे और एक नए जामिया फ़लसफ़ा की बुनियाद पड़ी। इससे शायरी में इस इत्तेहाद व शऊर का आगाज़ हुआ, जिसमें शुअरा मुख्तलिफ़ अफ़कार व ख़यालात को एक ख़ास सांचे में ढालने में कामयाब हो सके। प्रोफेसर कोरथोप का कौल है कि मेटाफिज़िकल पोइट्स खामख़ा ख़यालात के समंदर में गोते नहीं लगाते फिरते, बल्कि उन्हें एक ख़ास किस्म की ज़हनी आज़ादी का एहसास था, जिससे वो दबस्तानी उलूम से साइंसी तजुर्बे की दुनिया में और क्लासिक मालाओं से इंजील और तौरात की तारीख़ में इश्क़ हकीकी से इश्क़ मजाजी और दोहरी फ़लसफ़ा इखलाक से ईसाई अखलाक और अमल फ़िक्र की दुनिया में बआसानी सैर कर सकते थे। फ़नी नुक्ता निगाह से माबाद तबीयती शायरों की मुहर्रक वो इल्मियत है जो इंसान और कायनात के बराह रास्त मुताला का नतीजा नहीं, बल्कि साइंस और फ़लसफ़ा की पैदावार है। इस किस्म की आलमाना शायरी ख़तरा से खाली नहीं। आम शायरों से कतई नज़र इस ज़ुमरा में ऐसे शायर भी शामिल हैं जिन्होंने सही मानों में जज्बात और तशबीहात में जगानगत हासिल की। डन के बेशतर इश्क़िया नज़मों में ये खूबियाँ नुमायाँ हैं। उसने अपने ज़माने के मुरव्वजा उलूम मसलन जोग्राफिया, साइंस और फ़लसफ़ा वगैरह से अपने इस्तिआरे और तशबीहें लीं, और उन्हें उस कामयाबी के साथ एक धागे में परोया कि डॉक्टर जॉनसन जैसा कट्टर नक्काद भी उसके फ़नी कमाल का जो है वो मोतक़िद था। मेटाफिज़िकल पोइट्री की सबसे बड़ी खूबी ये है कि शायर पहले कोई ख़ास दावा करता है जिसका बज़ाहिर उसके तख़य्युल से कोई वास्ता नहीं मालूम होता, लेकिन दूसरे या तीसरे शेर में गरेज़ के ज़रिए वो तशबीहों का नज़रियों से रिश्ता मुंसलिक करके इत्तेहादे शऊर का सबूत देता है। मिसाल के तौर पर डन अपनी अलविदाई जो नज़म है वेलडिक्शन में आशिक और मशूक का मुकाबला कुतुबनुमा के जोड़े से करता है। बज़ाहिर ये तशबीह मज़हक़ा खेज़ मालूम होती है, मगर शायर ने साबित किया है कि चूँकि दोनों एक ही मरकज़ इनके इश्क़ के गिर्द घूमते हैं, इसलिए उनके ताल्लुकात अब्दी हैं। इस तरह मावल ने अपनी महबूबा के नाम जो नज़्म टू हिज कोय मिस्ट्रेस लिखी है, उसमें उसने ख़याल और साया के हरे भरे माहौल से हमें वक्त के रथ पर चढ़ाकर खलूद के रेगिस्तान की सैर कराई है।
یہاں دو متضاد خیالات یعنی شادابی اور ریگستان کا بیابانی ذکر کر کے وہ اپنی محبوبہ کو محبت کے لیے آمادہ کر لیتا ہے۔ شاعر کے نزدیک جوانی محبت کے لیے ہے، اور اگر اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا تو عاشق اور معشوق دونوں کی زندگی ریگستانی جو ہے ویرانی میں بدل جائے گی۔ میٹافزیکل پوئٹس میں جذبات کا تجزیہ اور ہم آہنگی بیک وقت عمل میں آتی ہے، اس لیے یہاں جذباتیت کے ساتھ عقلیت کو بھی دخل ہے۔ ایسی شاعری صوفیانہ اور نفسیاتی شاعری سے ممتاز ہے۔ اسے نہ تو ہم تحت شعور کا بہاؤ ہی کہہ سکتے ہیں اور نہ محض تخیلات کا تجزیہ ہی، بلکہ یہ بقول ہربرٹ ریڈ فکر کی جذباتی تعبیر ہے۔ میٹافزیکل پوئٹس میں جان ڈن کا جو نام ہے وہ بہت اہم ہے۔ تو ڈن کی زندگی رینیسنس کی نمائندگی کرتی ہے۔ اگر وہ ایک طرف غازیانہ اوصاف کا حامل تھا تو دوسری طرف درباری زندگی سے بخوبی واقف تھا۔ کبھی اس نے اہم سیاسی خدمات انجام دیے تو اپنے مالک کی بھتیجی کے ساتھ فرار ہو کر ایک مخصوص حلقہ میں اپنا مقام بھی پیدا کر لیا۔ آخری دنوں میں وہ سفٹ پال کا پادری ہو گیا اور پھر تمام عمر شعر و شاعری اور مذہبی تلقین کے لیے وقف کر دی۔ ڈن نے عشقیہ اور مذہبی نظمیں لکھیں۔ عشقیہ نظموں کی ہی بدولت اسے اصلی شہرت حاصل ہو سکی۔ وہ انگلستان میں مابعد طبیعتی شاعری کا بانی اور سب سے بڑا فنکار مانا جاتا ہے۔ علمی بصیرت اور وسیع تجربوں کی بنا پر اس کی شاعری میں تمثیل اور مشکل پسندی کے باوجود ایک لطیف کیفیت ملتی ہے۔ جب ڈن نے شاعری شروع کی تو جذباتیت کا پہلا طوفان گزر چکا تھا۔ اب اس کا اظہار فن ڈرامہ میں ہو رہا تھا۔ جذبات کی فراوانی، تخیل کی پرواز اور احساس کی شدت اب بھی الزبتھ ایج کی امتیازی خصوصیات تھیں، مگر امتداد زمانہ سے یہ شاعری بے لگام ہو چلی تھی اور 17ویں صدی کے سائنسی دور میں اس کی مقبولیت ختم ہو رہی تھی۔ ڈن اور بین جانسن کی شاعری رینیسنس کے پہلے دور کی شاعری کے مقابلہ میں زیادہ عقلی اور فکری تھی۔ ڈن نے اپنے زمانہ کی مروجہ ادبی روایات سے ایک حد تک بغاوت ضرور کی، مگر عشقیہ شاعری پر اطالوی شاعروں کا جو اثر پڑا اس سے بھی وہ بے نیاز نہ رہ سکا۔ اس کی محبوبہ رینیسنس کی محبوبہ سے کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ اس کے خد و خال، اس کے عادات و اطوار اور عاشقوں سے تعلقات میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں نظر آتی۔ ہاں، لب و لہجہ میں فرق ضرور محسوس ہوتا ہے۔ ڈن کو عشق سے واقعی سابقہ ہوا تھا، لہٰذا اس کے اشعار محض روایتی جذبات کا اظہار نہیں بلکہ خلوص اور حقیقت کے بھی حامل ہیں۔ اسے عشق اور محبت کے گوناگون تجربے حاصل تھے۔ اس نے محبوب کو ہر کیفیت اور ہر انداز میں دیکھا تھا، اس لیے اس کے جذبات و تاثرات میں بھی صداقت اور خلوص ہے۔ کبھی وہ سپردگی پر آ جاتا ہے تو محبوب کے قدموں میں سر ڈال دیتا ہے، اور کبھی نفرت کرتا ہے تو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ڈن کی عشقیہ شاعری اس کی رنگین زندگی کی تفسیر ہے، جس میں عینیت کے ساتھ حقیقت اور واقعیت و مجاز کا بہترین امتزاج ہے۔